ईश्वर नानी तो सर्वप्रथम हाँ महादेवंकर दिन आज शिवरात्रि शिवरात्रि केनु पालन करी ई कथा बुझे करी कहमा हो सुना सुना सुज्ञा जाना देई करबन पुराण कथा जाए कर हे श्रवण राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सत्य जुगले जान समुद्र मंथन देव से दानव कलेटी मंथन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिते बेले सत्य जुगरे देव एवं दानव मिसिक समुद्र मंथन करे समुद्र मंथन सर्वप्रथम जन्म है पंचजन्य शंख ऐरावत हस्ती उच्चेश्रव अश्व पारिजातक पुष्प अमृत महालक्ष्मी ब्रह्मा उर्वशी एंता कर अनेक लोक जन्म होते महालक्ष्मी भी जन्म होते आ लक्ष्मी भाई जन्म मध्य जन्म होते आउ जिते बेले देव एवं दानव मिसिक जोर सोर रे बिली देले समुद्र मंथन कले तो से जगह रे हला विष मध्य बाहरी तो विष जिते बाहरी गला समस्त अड़ुआ हो गला ई विषटा जदि आमर देहरे पड़ी जावा बेले ई विश्व ब्रह्मांडटा हुलुस थुलुस हो जावा तो समस्ते मरी जिवे बाइले आ महादेव को देवता माने रक्षा कर प्रभु बोली कर निवेदन कले तो महादेव काना कले आगो हला हल विष पूजे करिले भक्षण अर्ध कंठे रखिले प्रभु भगवान राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिते बेले महादेव से समुद्र मंथन बाहरी थिला हला हल विष के भक्षण कर तो महादेव जदि जानतर पीले कि अजाणतर पीले भी विषटा विषय महादेव तांकर अधा कंठरे से विष के रखिदे तांकर कंठटा से दिन ठार नीलवर्ण हो गला आ प्रभुंकर नाम नीलकंठेश्वर मध्य हो जाय तो जिते बेले अधा कंठरे भगवान विष के रखि दै छ तो से माने मूर्छागत हो गला तो समस्त देवता दानव माने जिते बेले रात्रि समय कथा हजार हजार देवता 33 कोटी देवता गोटे जगह ठुल हेले आ महादेव को बंचावा पाई महादेव को चेता फेरी आनबा पाई जागर मन जाली बोले जेते बेल पर्यंत अर्ध रात्रि समस्त देवता माने जागर जाली उजागर रही बोली से दिन शिवरात्रिटा आरंभ होला इटा भगवान माने सिना शिवरात्रि आरंभ कले हेले मर्त्यपुर किए सर्वप्रथमे
ଶିବରାତ୍ରିଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜାଣିଛ? କିଏ କଲା ଗୋ ହେ ତମେ କିଲିଗିରି ବଜାଅ ନେ ଆଜ୍ଞା ହେତି ନେ ହୋଏ ମୋर ନେ ବଜାଅ ଗୀତ ଭଲ ବଜାଅ କିଲିଗିରି ବଜାଅ କଲ ଚମକ ଆনো କିଲିଗିରି ବଜାଅ ତମେ ନର୍ଦେଗିରି ବଜାଅ ଆଗ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜା ଜାନ ଦେଇ କାରିମାନ ଶିବରାତ୍ରି କଥା କର হে ଶ୍ରବଣ গুরুদ্রোহ সবর যে সবরাটি জান আগ শিকার করিবা পাই গলে ঘোর মন ପଳିର ଗୋଟେ ସବର ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ତ ସେମାନେ କାଣା କଲେ କାରଣ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଶିକାର କରି କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ସେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ସବର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ଶିକାରଟା ନେଇ ମିଳି ପାରିଲା ତ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ସବର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମୁର୍ଗୁଣି ମାରିକରି ଯଦି ଘରକେ ନେଇ ନେବି ବୋଲେ ମୋର ପରିବାରଟା ଭୋକେ ଶୋଇବେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦେଖା ପାଇଲେ ତ ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା ଇହାଦେ ତ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଆସିବେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପାଖର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା ସେ ଗଛ ହଉଛି ବେଲ ଗଛ ତ ସେଇ ବେଲ ଗଛକେ ଚଢସି ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପିଇ ଆସିବେ ମୁର୍ଗୁଣି ମାନେ ତାକୁ ମାରିକରି ମୁଁ ଯିବି ବୋଇଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ଆଗ ବେଲ ଗଛ ଉପରକୁ देख चढ़ी गला एक बाघ अति देख पासे मिलिला सबर बुढ़ा जिते बेले बेल गछ ऊपर के चढ़ी जाई तो सही समय गोटे बाघटा आसला पानी पीवा लगा तो देखला जे गोटे शिकारीटे बेल गछ ऊपर चढ़ी कर बस तो से बाघ काना भावला सबर के निश्चिंत भाव में खाई कर खाओ छे आ से बाघटा जिते बेले जगी कर रही छे सबर के तो से सबर बुढ़ाटा डरी मरे छे हेलो महादेव बाबा मंदिर भी देतिला आरो सण बाबा कहल भी दिला महादेव बाबा के बाहरी प्रश्नटे हटा आज्ञा में पचरे छ दी जाऊ ठीक है हां सण काहे बाहर रह से कथा बुझे के कह आगे ई शिवरात्रि कथाटा सरी जाओ बुझे दे बाबू गो कहा गो तो जेते बेले बेल गछ ऊपर थाई करी सबर भाबु थाई हां हां आओ से समय रात्रि मध्य हो गला तो यहाँ दे केंता करबे जदी घर के नहीं जिमी हां बेले मु जदी तल के उतरी कर जदी घर के जिमी बेले मु बागड़ हाबरे पड़े आ से बाघटा मते खाई देबा गुटे गुटे बेल पत्र तुलुथिबे आ से माने कांदी कांदी करी तले पकोथिबे आ तांकर परिवार कथा के से माने भाबुथिबे केंता कर मैं घर के फेरी पारनी मोर परिवार मते मिलबा कि नहीं एंता करी कर बेल पत्र तुरी तुरी कर कांदुथिबे आ से बेल पत्र के तले पके दोथिबे तो से बेल पत्र जते बेले पकोथिबे तलरे तो से शिवलिंग गोटे बेल गछ तलरे रहितिला तो सेई बेल पत्रटा ओ सबर बुढ़ार तो जिन आखिर असुर लुहटा आस करी से शिवलिंग रे पडु थाए एंता करी कर चारि प्रहर होई गला से बाघ ले जिबार यारे से सबर बुढ़ा बेल पत्र तुली तुली के तले पकैछन अजानतरे आसी कर से बेल पत्र एवं से सबर लुहटा शिवलिंग ऊपर चढ़ पड़ी जाउछ आगो सेही समय रे जान सेही महादेव आविर्भूत हेले बनी
ଶୁଣ ଶୁଣ ସେ ତ ଯେତେବେଳେ 108ଟା ବେଲପତ୍ର ସବରଗୁଡା ଛିଡେଇ କରି ତଲେ ପକେଇ ଦେଲା ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆସିକରି ସବରଗୁଡାକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ତୋ ଠାରୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ କିଏ ନାହିଁ ତ ଯେନ୍ ସବରଟା ଅଜାଣତରେ ବେଲପତ୍ର ଛିଡେଇ କରି ତଲେ ପକଉଥାଏ ତ ସେ ବେଲପତ୍ରଟା ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ପଡୁଥାଏ ତ ମହାଦେବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆସିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ 4 ପ୍ରହର ବିତିଗଲା ଶିବରାତ୍ରି ସେଦିନ ସବରଗୁଡା ଶିବରାତ୍ରି ମାନିଲେ ତ ଆଜି ଠାରୁ ଯିଏ ମତେ ପୂଜା କରବା ବୋଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ଠାରୁ ସେମାନେ ମାନିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ମାନିଥିଲେ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ତାଙ୍କର ନାନା ପୁରାଣରେ ନାନା ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ପୁରାଣଟି ଶାର୍ଦୁଲ ସବର ବୋଲିକରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ପୁରାଣଟି ଗୁରୁଦ୍ରୋହ ସବର ବୋଲି କରି ତାର ନାଁ ଅଛି ଆଗ ଶିବ ପୁରାଣରୁ ମୁଇଁ କରିଲି ଗାୟନ ଆଗ ଭୁଲଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାର ମହାଶିବରାତ୍ରିର କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତାପରେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ ତମର ହିସାବରେ ତମେ ଡନ୍ କର କୌଣସି ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନି ପାରନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ବି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଚାହିଁବେ ହେନ୍ତା ଖାଇବା আর যেন বন্ধু পয়সা দেবে ভিতর কে নিয়ে আবে বাহার নেট বাহার দিন ভিতর গেলে টিকে ডিস্টার্ব হচ্ছে তো এটা তো আগে মানে যাহা বি আজ মহাদেবঙ্কর সেবা পাই পত্রে থিলে বুঝেগর কহিনি মানিলা ইহাতে বাহারর কোশ্চিন আমি শুনবার নাই না আমার হিসাবে হবে করমা আমার তুমি মতে কাহিলা ডাকুতিল तुमके नहीं देखले मत केंता केंता लागसी गो ওরে বেড়ি এওলানো কেনতা কেনতা যদি হউছু हां हां বলে বিয়া বরপন হেবু বরগর করবু পিলা ছুয়া পেবু তোর